पढ़िଥିଲେ कौन ना आमे सबू केमिति कौन ना होची अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट रे देखिथिले कि होची हमर लॉन्गिट्यूडिनल आ क्रॉस सेक्शनल हमर होची साइकोलॉजिस्ट फिजियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट तांको दी जन विषय पढ़िଥିଲେ कि जनरली हमर होची टू अप्रोचेस रे डिवाइड करछंती चाइल्ड डेवलपमेंट को स्टडी करिकी गोटे होची लॉन्गिट्यूडिनल आ गोटे होची क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडिनल बोली मु बुझेइथिली लॉन्गिट्यूडिनल कौन किए कहि परिबो लॉन्गिट्यूडिनल डेवलपमेंट कौन हम्म गोटे पिला को पूरा भलसे पूरा बुझेଇବା ପାଇଁ तार गोटे डेवलपमेंट पिला केते परिमाण हाँ ହେଇଛି से जदि केते आमे परिमाण डेवलप स्पेसिफिक ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ जणको लॉन्गिट्यूडनल देखुछंती बस जदि आमे और क्रॉस स्पेसिफिक सेक्शनल ଅଛି जणको ग्रुप देखु हाँ जदि आमे जणको स्पेसिफिक देखुछंती सार केमिति कोन डेवलपमेंट होउची कोन नाही से सब होउची हमर कोन लॉन्गिट्यूडनल आमे जाउथला किंतु क्रॉस सेक्शनल आमे काहा कहउथले ना क्रॉस सेक्शनल कहया गले आमे जदि कोन करबा ना होउची ओवरऑली समस्त को देखिबा ताको आमे क्रॉस सेक्शनल बोली कहउतले क्रॉस सेक्शनल गोटे एमितिका अप्रोच जोटा कि कोन ना स्पेसिफिक स्टेज रो ग्रोथ को स्टडी हमर करा जाय गोटे स्पेसिफिक स्टेज जेमति कि तर एतिके पिला अछंती सेमानकर डाटा कलेक्ट हैला गोटे ग्रुप रे डाटा कलेक्ट हैला से ग्रुप रो चिल्ड्रन मानकर डाटा कलेक्शन द्वारा जहाँ सब आमे तथ्य पाइले ताको आमे कहउतले कि क्रॉस सेक्शनल बोले किंतु आमे जतबेले कहउचंती लॉन्गिट्यूडिनल सेते लॉन्गिट्यूडिनल आमे बुझुचंती कि गोटे जनकर पर्टिकुलरली केमितिया कोन तांकर लेवल कोन को लेवल रे से केमिति कोन सिखुचंती तो जनको पर्टिकुलर जति देखिबा तांको ऊपर डेवलपमेंट करिबा ताकू स्टडी करिबा तारे ताकू लॉन्गिट्यूडिनल बोली कहिबा जति आमे गोटे ग्रुप रे देखिबा ग्रुप रे जति आमे स्टडी करिकी तांकर होची किछि गोटे कौन कलेक्ट करवा डाटा डाटा करके जदि आमे कौन से प्रकार ओपिनियन देउछंती बा स्टडी करूछंती ताको आमे क्रॉस सेक्शनल बोली कहउछंती तो एतिक जाय जाइथिला हमर यूनिट 2 आज स्टार्ट हबो ओके स्क्रीन मारिनु हम्म किए कौन कहउछ किछ कहउछ के ओके पछुक मैडम मैडम हाँ यूनिट 1 में साइकोलॉजी रो ऐड करिची हाँ हमरो हाँ जोड़ा हमरो अछि नुवा सिलेबस अनुसार कौन ऐड करछ साइकोलॉजी रो ऐड करिची ना जोटा ऐड करछ माने नुवा जो एबे सिलेबस आसी तो से कथा आज्ञा कहउछ आज्ञा हाँ तो से जो गुड़ा ऐड करिछि बेसी एक्स्ट्रा किछि ऐड करनी जो भी अल्प किछि ऐड करिछि से जिनसटा को माने मो तेबे सिलेबस टिके भलसे ये करनी ना तो एटा जो नोट्स हमर अछि से नोट्स हिसाब रे देखा होछि तो सेटा को मु कोन करबी ना होछि यूनिट 2 सरला परे यूनिट 1 और 2 से दीटा भितरे दीटा रे जहा जहा नुवा नुवा जिनस सब अछि ताको मु कोन करबी ना स्पेसिफिक गोटे क्लास रे तुमको जस्ट कहि देबी कि हां ए जिनस 1 रे अछि ए जिनस 1 माने हम 2 रे अछि हैला ए 2 टा सरला परे तोर 1 2 मिसेई कहि देबे कोकोटा नुवा ऐड हेछि बोले ओके ओके मैडम थैंक यू ओके थैंक तो यूनिट 2 रे कोन देछि देखिबा हाँ यूनिट 2 हां कोन को को तमो वॉइस क्लियर होउनी मो पढाई सारे मते कहबो पचारियार जहा अछि लास्ट 5 मिनिट म तुमको देबी मते 5 मिनिट रे पचारिबो हैला एबे पढौछि ओके तो हमर यूनिट 1 रे हमें कोन देखिले ना होछि केमिति कोन डेवलपमेंट काहा कहबा ग्रोथ रे हमर कोन अछि डेवलपमेंट रे कोन अछि तार प्रिंसिपल सब कोन अछि को अप्रोचेस रे हमें पिला मानकर स्टेजेस को सब मापी थाउ हैला से सब दिन यूनिट 1 कवर करला एबे तापर आसला हमर कोन ना थ्योरीज बहुत सारा साइकोलॉजिस्ट अछंती बहुत सारा एजुकेशनलिस्ट अछंती हैला सबो जंग कोन करछंती ना केते दिनस सब केते थ्योरी सब देइछंती से बहुत सारा कोन करछंती ना होछि एनालिसिस करिसंती एनालिसिस करे के से सब बहुत सारा कोन ना होछि थ्योरी प्रोवाइड करछंती जहा द्वारा कि गोटे पिलाटे केमिति कोन डेवलप हेई पारिबो से गोटे तार स्टेजेस जेमति कि पियागेट्स थ्योरी हे गला और सब बहुत सारा स्टेजेस सब अछि हमर हैला
ସାଇକୋସୋସିଆଲ ଥିଓରି ହେଇଗଲା, ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର ହେଇଗଲା, ପାଭଲଭଙ୍କର ହେଇଗଲା, ସ୍କିନର ହେଇଗଲେ ହେଲା। ତ ବହୁତ ସାରା ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଶିକ୍ଷାବିତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଥିଓରି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଥିଓରିଜ କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି ଓଭରଅଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଥିଓରି ସବୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିଓରି ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ପିଲାର କଣ ନା ହଉଛି ସେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ କଣ କରିବ, ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ତାର କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ କୋଉଟା ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, କେତେ ଦୂର ଜାଣିପାରିବ, କେତେ ଦୂର ବୁଝିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ସେଗୁଡାକ ବୁଝି ନବା ନା, ତ ଆମେ ପିଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ହିଁ ଜାଣିନଥିବା କି ହଁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆଣିକି ଆମେ କହିବା କି ତୁ ଅଙ୍କ କଷେ, ମ୍ୟାଥ କରେ, ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ କୋଉ ପିଲାର କେତେ କଣ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଆଣିକି ଏସବୁ ଶିଖେଇବା ତାହେଲେ ସେଟା କଣ ମାନେ ଅନନେସେସରୀ, ଯୋଉଟା କି ସେ ବୁଝି ହିଁ ପାରିବନି, ତାପରେ ଚାପ ଅଧିକ ପଡିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ବି ଯାଇପାରେ। ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଥିଓରିଜ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ପଢିବା। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଓରି ଦେଇଛି ପିଆଗେଟ୍ସ। ପିଆଗେଟ୍ସଙ୍କର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି। ସେଥିରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଲେଖିଛି ପିଆଗେଟ୍ସ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସ୍କେଚ ଅଫ ଜିନ୍ ପିଆଗେଟ୍ 1896 ଟୁ 1980। ତ ସେ କଣ କହିଛି ନା ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମର ହଉଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜିନ୍ ପିଆଗେଟ୍ ଯେ କି ଆମର ହଉଛି 1896ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଇଏରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 1896 ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେଇଛି। ମ୍ୟାମ୍ 1980ରେ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ପଢା ହେଇଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଟା ମୁଁ ପଢେଇନି ତ। ନା ମ୍ୟାମ୍ ପଢା ହେଇନି ବା। ମ୍ୟାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ପଢା ହେଇନି। କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏରିକ୍ସନ ଥିଓରି ଏଇ ଦିଟା ସରିଥିଲା, କୋଲବର୍ଗ ନାଇଁ ଟା ନାଇଁ ଅଧା ଥିଲା। ନା 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 ଏଟା ନା ମ୍ୟାମ୍ ପଢା ହେଇନି। ମୁଁ ପଢେଇନି, ତମେ ଆଉ କୋଉଠି ପଢା ପଢିଛ ହେଇନି ବୋଧେ। ମ୍ୟାମ୍। ପଢେଇ ନାହାନ୍ତି। ପଢେଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଟୋଟାଲ ତ ତମର 3ଟା ହିଁ କ୍ଲାସ କରିଛି, 3ଟା କ୍ଲାସ ରୁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, 2ଟା ଏଇଟା କ୍ଲାସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭଲସେ କ୍ଲାସ୍। କରିଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମ୍ୟାମ୍। ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଟା ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହିଁ ତମର କରିଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ଭଲସେ ସର୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ହୁଁ। ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ପଢେଇ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରିତୁପର୍ଣ୍ଣା ମ୍ୟାମ୍ ଜଣେ ସେ ପଢେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ, ପାଠଟା ଦେଖିକି ମନେ ପଡିଲା। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ପଢା କିନ୍ତୁ ହେଇନି। ମୁଁ ପଢେଇନି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ ତ ଓନ୍ଲି ଲଙ୍ଗିଚୁଡିନାଲ ଆଉ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନାଲ ହିଁ ପଢା ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାମ୍, ନୋଟ ନଥିଲା ହଁ ଯୋଉ ସେ ଆପଣ ଅଲଗା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ। ପଢିଛନ୍ତି ଆଉ ହେଲା। ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଠିକ ଅଛି, ଯେ ଅଲଗା କୋଉଠି ପଢିଛନ୍ତି ଚଳିବ। ଦେଖିବା ହଉ। ସେ କହୁଛି କଣ ନା ହଉଛି ଆମର ଜିନ୍ ପିଆଗେଟ୍ ଯେ ଥିଲେ 1896 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ 1980 ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେ କି ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲେ ନା ସି ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ହି ୱାଜ ଏ ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଏଜୁକେଶନାଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ତ ସିଏ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କଣ ନିବାସୀ ଥିଲେ ବା ସିଏ ସେଇଠିରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ, ବିଲଙ୍ଗସ କରୁଥିଲେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ। ତ ଜିନ୍ ପିଆଗେଟ୍ ଜଣେ ଆମର କଣ ଥିଲେ ନା ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଏଜୁକେଶନାଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ପ୍ରତିଭାଶୀଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ବହୁତ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା ପଢୁଛ ତମେ ସିଡିପି ଟା, ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି, ଏଟା ତମକୁ ଭାବ ତମେ ଏବେଠୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଦିଅ କି ତମେ ଏଟା ଲାଇଫ ସାରା ଯେତେ ଯାଏ ତମେ ଟିଚରସିପ ପାଇଁ, ତମେ ତ ଏବେ ବିଏଡ୍ କରୁଛ ମାନେ କଣ ଟିଚରସିପ ପାଇଁ ହିଁ ପଢୁଛ ନା, ତ ତମେ ସିଟି ସରି ସିଟେଟ୍ କର, ସିଟେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ ଦିଅ, ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ଦିଅ, ଓଏସଟିଟି ପାଇଁ ଦିଅ, କି ଆରଏସଟି ପାଇଁ ଦିଅ, ଏଲଟିଆର ପାଇଁ ଦିଅ, ଟିଜିଟି ପାଇଁ ଦିଅ, ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ ଦିଅ, ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଏଇ ସିଡିପି ଟା ମଷ୍ଟ, ମାନେ ଏଟା ସବୁଥିରେ ହିଁ ସିଲାବସରେ ଏଟା ଅଛି, ଆଉ ଏଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ପଚାରେ। ତ ଏବେଠୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଢିଥିବ ଦେନ୍ ସେତେବେଳକୁ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ କି ହଁ ମ୍ୟାମ ଏ କଥା କହିଥିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ହେଲା। ତ ଏବେଠୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କର କି ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବାର ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ତମେ ବିଏଡ୍ ଏକ୍ଜାମ ଯାଇକି ଦେଇଦବ, ଲେଖିଦେଇକି ଆସିବ, ସେ ପାଇଁ ପଢନି ଜମା ବି, ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ତମକୁ। ତମେ ବିଏଡ୍ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଯାଇକି କିଛି ବି ପାଠ ଲେଖିକି ଯାଇକି ମାନେ ପାସ୍ ହଁ କରିଦବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମକୁ ଆଗକୁ କାମରେ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ହେଲା। ହଉ, ତମକୁ ବୋଧେ ମୋ କଥା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗୁଥିବ ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ସତ। ଓକେ, ତ ସେ କଣ କହୁଛି, ସେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସୁଇସ୍ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବୋଲି ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କି ସୁଇସ୍ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ନାମରେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା, ତ ଇଏ ହେଲେ ଜିନ୍ ପିଆଗେଟ୍ସ। ତାପରେ କହିଛି
At the age of 10 years, he published an article on a bird called albino sparrow. ତ ସେ କହିଛି କଣ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଆଲବିନୋ ସ୍ପାରୋ ନାମକ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ଆର୍ଟିକଲ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା କଣ ନା ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ୍ଷମତାକୁ, ଯୋଉଟା କି ଆନାଲିସିସ୍ ଏତେ କରିଥିଲେ ଯେ ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ୍ଷମତାକୁ ମାନେ ପ୍ରୁଭ କରିଦେଇଥିଲା କି ହଉଛି ହଁ ସେ ବହୁତ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ସଠିକ ମାନେ ଇଏ ଜିନିଷ ବି ବାହାର କରିପାରନ୍ତି। ତ ସେ ଛୋଟ ବେଳୁ ସେ ବହୁତ ହି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ସେ କଣ ଆନାଲିଟିକାଲ ୱେରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ସେ ଯେମିତି କି ଛୋଟ ବେଳେ କଣ ପିଲାମାନେ କହିବେ କି ଏଟା ଏମିତି କାହିଁ ହେଲା, ଏଟା ଯଦି ବି ହେଲା ଏଟା ଏମିତି ତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏଟା କାହିଁକି ବଙ୍କା ହେଲା, ଏଟା କାହିଁକି ସିଧା ହେଲା ନାହିଁ, ତ ବହୁତ ସାରା ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ସେଇଟା ଆମର ଯିଏ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସେ ଥିଲେ କି ଜିନ୍ ପ୍ୟାଗେଟ୍, ସେ 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ଆଲବିନୋ ସ୍ପାରୋ ନାମକ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ଆର୍ଟିକଲ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉଥିରେ କି ସେ କଣ ନା ବହୁତ ହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଠାରୁ କି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ କି ହଁ ତାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର କ୍ଷମତା ବହୁତ ହି ଅଧିକ ଅଛି। ହେଲା, ତାପରେ ସେ କହିଛି his theory on cognitive development of child and epistemologically view core knows as genetic epistemology। ହେଲା, ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କିପରି ବିକଶିତ ହେବ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଗେଟ୍ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଜେନେଟିକ ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜି ନାମକ ଗୋଟେ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କେମିତି କଣ ତାଙ୍କ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରିପାରିବେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କଣ ନା ଜେନେଟିକ ଏପିଷ୍ଟୋମୋଲୋଜି ନାମକ ଗୋଟେ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ନଲେଜ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ନା ହଉଛି ଜେନେଟିକ ମାନେ ହଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରୋଥ ହଉ ଏସବୁ କଣ ନା ହଉଛି କେମିତି ତାର ନଲେଜ ମାନେ ଏପିଷ୍ଟୋମୋଲୋଜି ମାନେ ଗୋଟେ ଭାବିଥିବ କି ନଲେଜ, ତାଙ୍କ ନଲେଜ ଟା କେମିତି ହଉଛି ଜେନେଟିକ ୱାଇଜ କେମିତି ହଉଛି, ଜେନେଟିକ ୱାଇଜ କେମିତି ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ ହଉଛି, କେମିତି ଗ୍ରୋଥ ତାଙ୍କର ସେମିତି ହଉଛି। ମାନେ ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିବା କି ଜେନେଟିକ ଏପିଷ୍ଟୋମୋଲୋଜି ହଉଛି କଣ ନା ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ନଲେଜ କେମିତି କେମିତି ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଭାବରେ ଡେଭଲପ ହଉଛି ସେଥିରେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ କି କେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ତାର କଣ ଡେଭଲପ ହଉଛି, ତାପରେ ସେ କେମିତି କେମିତି ବିହେଭିୟର ଦେଖଉଛି, କେମିତି ସେ ସୋସାଇଟି ସହିତ ମିଶୁଛି, କେମିତି ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କେମିତି ବଢଉଛି, ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଡେଭଲପ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଜେନେଟିକ ଏପିଷ୍ଟୋମୋଲୋଜି ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଠୁ କଣ ଆମେ ଏତିକି ଯାଇ ପଢିଲେ କି ଜିନ୍ ପ୍ୟାଗେଟ୍ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲିଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲି ନା ହଉଛି ସେ ଆଲବିନୋ ସ୍ପାରୋ ନାମକ ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲଟେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ କଣ ପଢିଲେ ଆମେ ନା ସେ ଗୋଟେ ଜେନେଟିକ ଏପିଷ୍ଟୋମୋଲୋଜି ନାମକ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କରିଥିଲେ ତାର ଧାରଣା ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ବା ତାର ସେ ନଲେଜ ଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତ ଜେନେଟିକ ଏପିଷ୍ଟୋମୋଲୋଜି ମାନେ କଣ ନା ଜେନେଟିକ ଏପିଷ୍ଟୋମୋଲୋଜି ମାନେ ହଉଛି ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ନଲେଜ କିପରି ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଭାବରେ ଡେଭଲପ ହୁଏ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ସେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି ଯାଏଁ? yes ma'am। Yes, ma'am. ତାପରେ ସେ କହିଛି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରୋସେସ କଣ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରୋସେସ ଥିଲା ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରୋସେସ ମାନେ ବି ଟିକେ ଜାଣିଦିଅ କି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରୋସେସ କହିଲା ମାନେ କଣ ନା ହଉଛି ଜିନ୍ ପ୍ୟାଗେଟ୍ କହିଥିଲେ କି ଯେ ଶିଶୁର ଥିଙ୍କିଂ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କିଛି ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ ମାଧ୍ୟମରେ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ। ହେଲା, ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲି କଣ କଣ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲି, ଯେମିତି କି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କିଛି ଗୋଟେ ଟାଇପ କଲେ ଆଉଟପୁଟ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଇନପୁଟ ଦେଲେ ସେ କଣ କରିଥାଏ ଭିତରେ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଚାଲିଥାଏ, ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଲା ପରେ ଆମକୁ ସେ କଣ କରେ ନା ଆଉଟପୁଟ ଦିଏ। ତ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରୋସେସ କହିଲା ମାନେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଗେଟ୍ କୁହନ୍ତି କି ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂର ପାୱାର ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ପାୱାର, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲର ପ୍ରୋସେସ ସେ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଡେଭଲପ ହୁଏ। ଆମେ ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କରୁ ବା ସେମାନେ ଯାହା ମନରେ ସେମାନେ ଯାହା ବି ଭାବନ୍ତି ସେ ସବୁ କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ତ ଏହି ପ୍ରୋସେସ ଗୁଡିକ ହେଲା ହଉଛି କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ନା ସ୍କିମା ଅଛି, ଆସିମିଲେସନ ଅଛି, ଆକୋମୋଡେସନ ଅଛି ଆଉ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଅଛି।
हेले तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कहला माने जीन पियागेट कहते शिशु मानकर थिंकिंग आउ लर्निंग ये सब केतेबेले हुए ना मेंटल प्रोसेस माध्यम रे ही हुए तो मेंटल प्रोसेस केतोटी अछि तांका मतरे चारोटी जिनस अछि गोटे होची स्कीमा आ गोटे होची असिमिलेशन अकोमोडेशन इक्विलिब्रियम ओके तो प्रथमे आमे देखिबा स्कीमा कोन तब schema कहै कि schema are pattern of behavior that children exhibit in dealing with object in space तो कौन ना आमर पियागेट को अनुसार स्कीमा माने होचे कौन कहला शिशु जेमिति निज चारि पाखरे थिबा ऑब्जेक्ट्स जहाँ सब चारि पाखरे से देखुची बा आमर एनवायरनमेंट हे गला ता सहित से डील करिवो ହେଲା बा कोन ना होची बिहेव करिवो जेमति कि जे भली से जहाँ भी सब देखे जब छुए बा ताको धरे ताको प्रतिक्रिया जहाँ सब दउची से सब मिसिकी स्कीमा तैयारी हुए आ ए सब होची हमर कोन ना थिंकिंग रो बेसिक स्ट्रक्चर जेमति कि गोटे पिलाटे कोन कला ना होची गोटे कुकुरटा को देखिला ହେଲା गोटे बिलेटा को देखिला तो गोटे कि गोटे गोटे आ गोटे सियालटा को देखिला तो एमती सब देखिला देखिकी से सेतबेल को जाने नहीं कि हाँ ये हैला सियाल ये हैला कुकुर ये हैला बिलेई से सेमती जाने से जाने कि मनुष्य मान तो दीटा गोड़े चलुचंदी जो माने सब चारटा गोड़े चलुचंदी बोधे ये सब जांक कुकुर कि सब जांक बोधे ये गोटे गोटे पशु गोटे ना धर देथिबे कि ये हैला से तो से जहाँ भी धरुची देखुची छौची सब जांक मिसिकी ता मनरे गोटे कोन ना स्कीमाटे तैयारी हुए ହେଲା एटा होची स्कीमाटा तार कोन ना थिंकिंग रो गोटे बेसिक स्ट्रक्चर टे तैयारी हुए तापर देला कोन ना assimilation कहछि when the organism use some object in the environment in the course of its activity it occurs when the new is drawn in the old behavior pattern and becomes part of the child's inner organization तो से कौन कहूची ना assimilation रो माने होची कि जेतेबेले शिशु नुआ किछि ऑब्जेक्ट हो किबा एक्सपीरियंस सहित माने कोन सम्मुखीन हुए हैला से नुआ एक्सपीरियंस को कौन करथाय ना निजर पुराना स्कीमा सहित फिट करे हैला अर्थात कौन ना नुआ एक्सपीरियंस को ओल्ड पैटर्न बा ओल्ड बिहेवियर भितर से आनिकी सामंजस्य कराए एभली भाबे नुआ नॉलेज शिशुर इनर मेंटल ऑर्गेनाइजेशन रो कोन होइताय ना गोटे अंश होइताय जेमति कि से कौन करथला कुकुर को देखौथला बिलेई को देखौथला सियाल को देखौथला तो समस्त को से भाबुथला कि हां ये हैला कुकुर तापर कौन कला ना असिमिलेशन रे से कौन करिवो ना तापर देखिबो ना बिलेई कौन करछि ना म्याऊ कहूछि किंतु कुकुर भाव भाव कहि के भुकुछि ता माने कोन ये होछि बोधे अलगा मु जेमति भाबुथले कि कुकुर जे बिलेई से ना ये बोधे सेटा अलगा से केतबेले अलगा भाबिला फास्ट भाबिला पूर्व ज्ञान तार कोन थिला से समस्त को एका भाबुथला नुआ एक्सप्रेशन कोन से कला ना होछि हां ये म्याऊ कहूछि ये भाव कहि के भुकुछि ता माने से कोन करबो ना जो स्कीमा थिला पूर्वरु से स्कीमा को आने की असिमिलेशन रे फिट करला कि ना हमर पूर्व जो एक्सपीरियंस को मु नै थिली ताको आने की एबे का एक्सपीरियंस सहित कोन करबी ना होची फिट करबी हैला फिट करके इनर मेंटल ऑर्गेनाइजेशन रो गोटे अंश करे थाए तापर कहूची accommodation रे कोन ना it refers to adjusting the old pattern to accord for the new one से कौन कहूची ना accommodation होची कि assimilation थारो टिके अलगा एठार कौन करथाय ना शिशु पुराना स्कीमा को चेंज करे हैला माने कोन जोटा हम कहिली कि फर्स्ट थरा गोटे बिलेई के देखिला गोटे कुकुर को देखिला गोटे सियाल को देखिला ता मनरे गोटे ए हैला कि हां ए माने सब गोटे पशु गोटे माने गोटे पशु भलिया कने चारटा गोटे ठिया होउचंदी समस्त होउचंदी एका एमती टाइप रो माइंड रे थिला जेतेबेले असिमिलेशन को आसिला असिमिलेशन रे से कोन कला ना से कहला कि अच्छा ये गोटे प्रकार रो से गोटे प्रकार रो माने एमती कहि कि तार होची कोन ना नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज सहित कोन कला ना फिट करेला हां ये ताले एमती टाइप रो अछंती अकोमोडेशन रे से कोन करछि ना असिमिलेशन थारो एटा टिके अलगा ना पुराना स्कीमा जहा तार थिला जदि से भूल भाबुथिला कि ना से जो भाबुथिला कि हां कुकुर जहा बिलेई सेया सेटा से असिमिलेशन रे डाउट क्लियर करबनी एटा मु भूल कहिले टिके
आसिमुलेशन रे डाउट क्लियर करबनी से आकोमोडेशन रे ता डाउट क्लियर करबो कोन करबो ना सी जो भाबुथिला कि होचे ह कुकुर जिए बिलेई सीए कुकुर म्याऊ माने भुकुची भाउ कहि कि बिलेई म्याऊ कहूची तो एटी कोन करबो ना ता जो स्कीमा थिला पुरुना जो स्कीमा थिला कि ह समस्त एका बोली सेटा आकोमोडेशन रे से कोन करबो ना नुवा एक्सपीरियंस जेतबेले आसिमुलेशन रे क्रिएट करबो आकोमोडेशन रे कोन करबो ना ताको चेंज कर दबो कि हाँ मु जो भाबुथिली एटा एका बोली एटा एका नुहंती एटा एक्चुअली अलगा तो आकोमोडेशन कोन करूची आसिमुलेशन थारु भिन्न होई कि आसिमुलेशन रे नुवा एक्सपीरियंस से नेला आकोमोडेशन कोन करबो पूर्वर जो स्कीमा थिला ताको चेंज करिकि नुवा जो एक्सपीरियंस नेला सेही हिसाब रे ताको कोन करबो ना होची लगेइबो जेमति कि से कहइबो कि जेतेबेले नुवा से एक्सपीरियंस किछि नेला पुराना स्कीमा रे कोन कला फिट हेउ नाही देखिला कि नाही एटा तो कुकुरर साउंड तो एमिति आउछ बिलेर साउंड तो एमिति आउछ तो फिट हेउ नाही सेतेबेले से कोन करबो ना शिशु निज ओल्ड पैटर्न आ बिहेवियर को एडजस्ट करे कि ना ना मु बोधे भूल भाबुथिली आगरु जहा मु भाबुथिली सेटा बोधे भूल हैला तो से कोन करबो ना कंप्लीटली न्यू स्कीमा को डेवलप करेबो जहा नुवा एक्सपीरियंस से बाहर गला बा नुवा एक्सपीरियंस से जहा क्रिएट कला ताकू से कंप्लीटली कोन करबो ना नुवा स्कीमा डेवलप से आउथरे करबो कि ना से सब मु भूल भाबुथिली एटा ही ठीक आ एहा को ही हमें कोन कहबा ना अकोमोडेशन कोन एठो एटा पूरा क्लैरिटी नबा कोन ना होचे फर्स्ट पढ़िले स्कीमा स्कीमा माने होचे गोटे कोन ना गोटे होचे नॉलेज गोटे होचे माने ऑब्जेक्ट नॉलेज जोटा कि हमें कोन करता ना माइंड रे हमरो आसी थाए कि हां सब जांक गोटे गोटे पसो तो असिमुलेशन रे कोन हला ना नुवा गोटे हमर होची कोन ना होची एक्सपीरियंस हमें नेले एक्सपीरियंस कोन नेले ना होची हां एठी गोटे कुकुरटे अछि एटा गोटे बिलेटे अछि एटार को चारटा गोड़ एटार भी चारटा गोड़ तो एमति टाइप रे माइंड रे हमर रहिला हां समस्त बधे एका जेतेबेले अकोमोडेशन को हमें आछुचंती हमें कोन करचंती जो एक्सपीरियंस हमें पाइले ताको हमें चेंज करचंती कि ना ना एटा तो नुहे बिले तो एमती म्याऊ कहूची से तो हमर भुकुची तो एटा बते अलगा अलगा सेठी कोन करची सी ना पूर्वरु जहा ज्ञान नैथिला ताको एडजस्ट करूची काहा सहित ना होची नुवा एक्सपीरियंस सहित तो सेति पय ताको हमें कोन कहउचंती ना अकोमोडेशन बोली कहउचंती हैला एते जाय बुझलो ओके तापर आसला कोन ना इक्विलिब्रियम कोन कहउची ना when the organism fail to handle the new situation with the help of the previously learned pattern of behavior some sort of imbalance is created then he focusing his attention on the stimuli that has caused the imbalance and develop new schema or adopt old ones until the equilibrium is restored तो से कौन कहिला ना से कहूची कि इक्विलिब्रियम माने होचे कोन ना मेंटल बैलेंस हैला मेंटल बैलेंस को ही हमें इक्विलिब्रियम बोले कहउचंते जेते बेले गोटे शिशुटी नुवा सिचुएशन को पुराना लर्न बिहेवियर पैटर्न द्वारा हैंडल करि पारेनी बा जेते बेले आगुरु से कोन सिखिची नुवा सिचुएशन ताको कोन सिखौची जेते बेले हमर कोन करे ना लर्निंग बिहेवियर पैटर्न ताको हैंडल से करि पारेनी सेते बेले मन रे कोन हे ना इम्बैलेंस सृष्टि हुए से कहबे ना सेटा को ठीक भाबे ना एटा को ठीक भाबे तो इम्बैलेंस हुए तो एही इम्बैलेंस को ही पियागेट कोन करचंती ना डिसइक्विलिब्रियम बोली कहिसंती इक्विलिब्रियम को डिसइक्विलिब्रियम कहिसंती काहे कि कना से डाउट रे पड़ी जाए कोटा ठीक कोटा भूल तो मेंटल बैलेंस को जेता बळे से ठीक करि पारेनी हैंडल करि पारेनी सेता बळे से कोन ना डिसइक्विलिब्रियम हे जाए देन तापरे कोन हुए ना देन बाय फोकसिंग हिज अटेंशन ऑन द stimuli that has called the imbalance got a second then he focusing his attention on the stimuli that has caused the imbalance and develops new schema or adopt old one until the equilibrium is restored तो से कौन कहला ना होची तापर से शिशुटी नुआ स्कीमा को डेवलप करे किबा पुराना स्कीमा को मॉडिफाई करे आ एभली प्रोसेस माध्यम रे ही पुनी थरे कोन करे ना इक्विलिब्रियम आने अर्थात कोन ना मेंटल बैलेंस रिस्टोर हुए बुझि परला से फर्स्ट कोन हला स्कीमा आसिला माइंड रे जेतबे स्कीमा किछि आसुछि हमर त आमे भाबुचंती कि हां एई सब ठीक त असिमिलेशन कोन हला नुआ किछि एक्सपीरियंस आमे नेले नुआ एक्सपीरियंस नेला परे अकोमोडेशन रे कोन करले पूर्वरु जो स्कीमा थिला ताकू आमे कोन करले नुआ एक्सपीरियंस सहित एडजस्ट करले एडजस्ट करला परे तापरे कोन हला ना डिसइक्विलिब्रियम हला आम मेंटल
ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ବିହେଭିୟର ପାଟର୍ନ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଟା ପୂର୍ବଟା ମୁଁ ଠିକ ଭାବିବି ନା ପର ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଲେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ହୁଏ, ମେଣ୍ଟାଲ ବିହେଭିୟର ପାଟର୍ନଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଇପାରେନି। ଯେତେବେଳେ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଡିସଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାହା ମତରେ, ନା ହଉଛି ପିଆଗେଟଙ୍କ ମତରେ। ତାପରେ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଆସୁଛି। ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଆସିଗଲେ କଣ ହଉଛି ନା ହଉଛି ଶିଶୁଟି ଯୋଉ ସ୍କିମା ତାର ଡେଭଲପ କରିଥିବ କୋଉଥିରେ ନା ଆକୋମୋଡେସନରେ, ଯୋଉ ସ୍କିମା ତାର ଡେଭଲପ କରିଥିବ ସେଇ ସ୍କିମାକୁ ସିଏ ନବ, ଆଇଦର ତାକୁ ନବ, ନହେଲେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସ୍କିମାଟା ନେଇଥିବ ତାକୁ ସିଏ ମୋଡିଫାଏ କରିବ। ତ ଏହି ପ୍ରୋସେସ ପୁଣି ଥରେ ଯେହେତୁ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଆଣେ, ତ ସେଟା ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ମେଣ୍ଟାଲ ବାଲାନ୍ସକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିଥାଏ। ହେଲା, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ। ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବିଆଗେଟ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରୋସେସ। ଆଉ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରୋସେସ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ତାର ମନର ସ୍ଥିତିକୁ ଏହି ଟାଇପର ନେଇଥାଏ। ହେଲା, ତ ଆମେ କଣ ମନେ ରଖିବା, ତ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରୋସେସ ଯଦି ପଚାରୁଛି ତ ଆମେ ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷ ଲେଖିବା। ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରୋସେସରେ ଯାଉଛି ସ୍କିମା, ଆସିମିଲେସନ, ଆକୋମୋଡେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡିସଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଯିବ ମଝିରେ, ତାପରେ ଆସିବ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ତାପରେ ଏବେ ଆମର ଆସିଲା 4 stages of Piaget's cognitive development, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ପୁରା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର 80% ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। 80% ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ଆସିବାର ତମ ସେମିଷ୍ଟାରରେ। क्वेश्चन पचार दब कि पियागेट्स करो 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एनालिसिस करो बा डिस्क्राइब करो। एटा को पूरा मन रखी तुमको डिस्क्राइब करिवार अछि। आ एटा ही तमरो कोथरे आसे ना तमरो एथरे भी आसीबो जे जेमति कि ओएसटीटी ओटीटी जेटी ए सब रे भी आसीबो। हैला, अच्छा कौन कहे ना 4 stages of Piaget's cognitive development रे हमरा आछि। for 1 रे आछि sensory motor activity जोटा कि 1 to 2 years, 2 रे आछि प्री ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि 2 to 7 years, 3 रे आछि concrete operational stage जोटा कि 7 to 12 years, and 4th रे आछि formal operational stage जोटा कि 12 onwards माने 12 वर्ष रु ऊर्ध्व। एतिके आछि हमर होजे कोन ना 4 स्टेज ऑफ Piaget's cognitive development। कोन मु कहली, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, आ गोटेला फॉर्मल ऑपरेशनल। हैला, मन रखिबा एटा। अच्छा तो आमर जीन पियागेट को अनुसार 4टी डेवलपमेंट 4टी स्टेज रो डेवलपमेंट अच्छी, जो स्टेज को आमे स्टेप बाय स्टेप पढ़िबा, जोटा कि सी भी स्टेप बाय स्टेप ताका थिंकिंग पैटर्न को नेकी अलग अलग अच्छी बोली भाबे कि गोटे गोटे स्टेज देइचंती। देखिबा फर्स्ट आसला हमर सेंसरी मोटर एक्टिविटी जोटा कि 1 to 2 years माने जन्म रु 2 वर्ष पर्यंत। से कहिछि कि द पीरियड ऑफ सेंसरी मोटर एक्टिविटी कवर द पीरियड ऑफ बर्थ अंटिल 18 to 24 months। तो ये जो स्टेज अच्छी से स्टेज होची जन्म रु आरंभ हेकी प्राय केते रु केते वर्ष ना 18 रु 24 मास पर्यंत थाए। हेले 18 रु 24 मास पर्यंत हमर कोन थाए ना सेंसरी मोटर थाए। सेंसरी मोटर को आउ कोन कहि परिबा हमें कहिलो अलगा जेतेबेले हमें डेवलपमेंट पीरियड पढुचंती जेतेबेले यूनिट 1 रे पढिले हमें कोन कहउतले ताको इन्फांसी। वेरी गुड, हाँ इन्फांसी स्टेज हैला ताको हमें इन्फांसी कहउतले। आ किदो पियागेट पचाले इन्फांसी लिखिबोनी, लिखिबो सेंसरी मोटर। हैला, तो से सेंसरी मोटर तांकर पीरियड रखिचंती 18 रु 24 मास पर्यंत। एही समय रे हमर कोन हेइथाय ना शिशुर थिंकिंग माध्यम रे माने थिंकिंग माध्यम से केबे भी नुहे मरंग सेंसेस और मूवमेंट माध्यम से सब जिनस शिखे। से जहाँ जाने से सब को एक्सपीरियंस माध्यम रे शिखे। जदि कि आमे कहिबा कि होची से पिलाटे 2 वर्षर पिलाटे हेची, 1 वर्षर पिलाटे हेची, से भाबी कि कोन गोटे कहू, से भाबिबार तार भाबिबार शक्तिटा ही तार डेवलप हेइ न थाए। जेतेबेले गोटे छुआटे जन्म हेकी 2 वर्ष पर्यंत से केबे भी भाबी पारे ना किछि। से केमिति जानि पारे ना सेंस माध्यम रे से सब जांका एक्टिविटी करे। सेंस कहला माने कोन हमर जो 5टी इंद्रिय अछि हैला, से इंद्रिय माध्यम रे ही सब किछ जानि पारे। तमे ताकू कोन करिवो ना होचे से हसिबो कि से कांदिबो, जते भोक लागुची से कहि परिबोनी कि मते भोक लागुची बोली, से कोन करिवो ना कांदिबो। से कांदिले हमें जानि परिबा कि हां ताकू भोक लागिला बोली। से जे हसुची हमें कोन भाबुचंती कि हां से ताकू गोटे खुशी लागुची को दिनस से हसुची। जेतेबेले हमें निज लोक तांका पाखु जाउचंती से कोन करछ पूरा खुशी हे जाउची। जे ताकू सब बेले डरउची कि धमकउची कि मारुची से ता पाखु गला लोक से कोन करछ ना कांदुची। से सब दिनस
तार माने कौन सेन्स माध्यम रे ही सेंसेस माध्यम रे ही से कौन करता है ना प्रकाश करता है आ जतक सब एक्सपीरियंस माध्यम रे से सब जिनस करता है तापर से कहि इन्फेंट एक्टिविटी आर नॉट इंटरनलाइज्ड विथ हिज थॉट से कहूँ कि ए स्टेज रे शिशुर एक्शन आ तार जो थॉट ये सब अलग अलग नुहे इनफैंट मन भितरे प्लान करिकी परे ताको कौन ना काम करे नाही आमे कहते ना कि आमे गोटे भाबिबा भाबिकी तापर गोटे काम करबा एटा इनफैंस स्टेज रे जमा भी हुए नाही हले एटा मन रखिबो तापर से कहूँ कौन ना हूँ से प्रथमे आमर काम करे सेठारु आमर शिखे जेमती कि गोटे छोट छुआ को तुम जेते कुह कि हूँ ना सेठी हूँ गरम अच्छी तू जमा हाथ मारनी तो हाथ पोड़ी जीव से पर्यंत शुणबनी जेपर्यंत से हाथ न मारी से पर्यंत ताको चेंक न लगी तो से आमे कहले सी आगे बुझिकी कहब से कथा नुहे से आगे कौन करिवो से कामटा को करिवो सेठु ही से शिखिबो आमे जेते कहले से बुझिबो नाही तो से ए स्टेज हमर कौन हुए द इनफेंट एक्शन नॉट इंटरनलाइज्ड विथ हिज थॉट तो ये आमर कौन सी प्रकार भी एक्शन आउ थॉट अलग अलग माने हिसाब रे आमे कहि परिबा नाही इनफेंट मानक भितरे बा गोटे छोट छुआ भितरे फास्ट कौन करिथाए ना से प्रथमे काम करिवो सेठारु ही से कौन करिवो ना शिखिबो थिंकिंग मन भितरे इंटरनलाइज ताकर होई न थाए से मन भितरे भाबी दियंते नहीं कि से गरम जिनसटा को छुईले मो हाथ रे गरमटा लागिवो बोली से प्रथमे देखिले एक्सपीरियंस कले कि हाँ एटा गरम लागुछे आउ केबे हेले भी से कौन करिवे ना से निया पाखु जिबेनी कि गोटे गरम जिनस पाखु जिबेनी हैला तापरे कहिछि द इन्फेंट एक्सरसाइज सेंसर मोटर कैपेसिटीज बाय सकिंग हैंडलिंग और बाय मूविंग ऑब्जेक्ट्स तापर से कौन कहला ना से कहूछि कि एही स्टेज रे शिशु निज सेंसर मोटर कैपेसिटी व्यवहार करथाय कौन ना से सकिंग करे जिनस को धरे हाथ रे निजे निए माटी रे फिंगे हैला ताको घुंचाए एमते सिंपली एक्टिविटी माध्यम रे से कौन करे ना ऑब्जेक्ट टू एनवायरनमेंट विषय रे से जानि थाए जेमती गोटे गोटे खेलना को तमे ताको दब से खेलना कौन करबो से होची माने चले चले केमती नब ताकू गोटे गाड़ीटे छोट गाड़ीटे देथिबो से ताकू फास्ट होची पेल दबो कि से गाड़ीटा चाली केते बाटा पळे जाउची से ता माइंड रे सेतल भाबिबो कि हां ए एनवायरनमेंट रे जेतक सब गाड़ी आसु ताकू बधे एमती ठेलिबा द्वारा से गाड़ी माने बधे चालुची हैला गोटे किछि भी गोटे बॉलटे दे दियो बॉलटा कोन करबो से फोपाड़िबो से जानिबो कि हां बॉलटा फोपाड़िला लकू से एमती जाईके पडुची हैला त से कोन करबो ना निजे निजे एक्सपीरियंस करिवो निजे निजे एक्सपीरियंस करे कि ही से सब दिनस जानिबो तापर कहिछि at this stage the child intelligence level is equal to that of intelligent animal तो से कौन कहूची ना पियाजेट अनुसार ए स्टेज रे शिशुर इंटेलिजेंट एनिमल लाइक थाए जेमते कि रीजनिंग किंबा लॉजिकल थिंकिंग से जमा डेवलप करि पारेनी से कहिबनी कि एटा काहे के हैला एटा केमिति हैला ए सब लॉजिकल थिंकिंग ता भीतर डेवलप हेई न थाए ट्रायल एंड एरर रो एक्शन माध्यम रे से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है माने से बारंबार से जिनस करिवो करी कि ही से सिखिबो एही कारण रु ही इंटेलिजेंट एनिमल इन्फेंट रो थिंकिंग एही स्टेज रे प्राय समान थाए तो कौन से कहबा कथा होची धर जेमते कि गोटे छुआटे को दबो पजल को ठीक करिया पई हैला तो पजल को ठीक करवाटा सी सेठी भाबी परिबनी जे मोर कोन पई एटा हबनी एडा एमती हब से सेमती किछि जानि नथिबो गोटे एनिमल सहित एथि पई गोटे छुआ को तुलना करा जायछि काहे कि ना गोटे ट्रायल एंड एरर थ्योरी अछि हैला तमे आगु जांगी पढिबो सेतरे कोन हुए ना गोटे बिलेईटा को पिंजरा भितरे पुरा हेथिबो हैला थॉर्नडाइक कर अछि सेटा ताको कोन करथिबो ना बिलेई को आनिकी गोटे पिंजरा भितरे पुरा हेथिबो से बिलेई बाहर कोन हेथिबो ना गोटे माछटे थुआ हेथिबो हैला से बिलेई कोन करिवो ना होची तार गोटे स्विच टे थिबो से स्विच टा को मारिले ही से डोर टा खोलिबो आ डोर टा खोलिले ही से बाहर को जाई से माछ खाई परिबो कि से बिलेई की जणा नथिबो कि केमिति मु कोठी स्विच अछि आ कोठी मु मारिले मु ए डोर टा खोलिबो बोले से जानि नथिबो से कोन करिवो बारंबार ट्राई करिवो फेल हबो ट्राई करिवो एरर हबो ट्राई करिवो एरर हबो त किंतु दिन 50 थर ट्राई कला परे कोन करिवो ता गोड़ बाजी जिवो से स्विच ऊपर से बाहर के जाई से माछटा को माछ पाकरे पहुंच जिवो ताको आनी के फोन से पिंजरा भीतर रखा जीवो फोन से ट्राई करिवो जोटा 50 थर से ट्राई करथला ताको से 20 थर करिवो
कोड़े थर ट्राए करके पुणी बाहर को जीव बाहर को से 5 जगह पहुंचीब पुणी ताको आनी जेतले पूरा जीव से ताको पुणी ट्राए करिवो 10 थर करिवो जोटा कि 50 थर होउतला भाब से 10 थर रे पुणी कोन करिवो ना खोलदब एमिति समय आसीबो जोठी कि से कोन करिवो ताको पुरौथबो से संगे संगे बाहर की जाइके माछ खाया पई चेष्टा करथबो ता माने कोन से बारंबार चेष्टा फल रे सफल होला कि नहीं से बारंबार चेष्टा करी 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 एते कम मात्रा करदेला तार भूल टाकू जोटा कि सांगे सांगे तो पुरेले से जाने गला कि हाँ मते एठी स्विच मारला को मते बाहर मु बाहर जाउची बोली तो ठीक सही परी गोटे पिलाटा भी ता सहित समान गोटे पिलाटा को हमें जेते से कोन से किछि जानि न थाए ताको एते हम शिखे भाई तू एठी पूरा से जम्मा पुरेइबो नाही से कहबो कि ना मु बारंबार बारंबार करिवि मते जोटा ठीक लागिबो मु सेटा करिवि आ सेटा एम्ति बारंबार करबा द्वारा से सठिक हे जाई थाए से जानी पारथाय कि हाँ एटा ही ठीक बोली बुझि परलो बुझि परलो डी Yes, ma'am. हाँ आज्ञा तापर मैम लास्ट पॉइंट देछि कि infant develop understanding that object have independent existence even if you cannot see them तो एटा गोटे भलो इंपोर्टेंट पॉइंट है एथरे क्वेश्चन आसे हमर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो सब आसे तमरे बीएड रे तो आसीबनी ओटीटी सीटीटी देला माने सेथरे आसीबो हला तो से कोन कहूची ना एही स्टेज रे शेष दिगरे कौन करथाय ना शिशु माने शेष दिग माने बुझी परछो तो माने 2 वर्ष हबा को आसु थाय जते बेले से टाइम बेलको से ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप करे ऑब्जेक्ट परमानेंस कोन ना जदी कोनोसी गोटे ऑब्जेक्ट को बा गोटे कोनोसी गोटे दिनसट को आखिरो अदृश्य होई जाय हैला माने जेमति कि गोटे छोट छुआ कोन आमे बॉल देखांदी बॉल टा को आनी के फोन कोन कर दबा ना होची फोपाड़ दबा से आडे किंतु ताको कहबा कि हां आमे लुचेई गेठी रखिचो तथापि से कोन करे ना ऑब्जेक्ट अछि बोली शिशु बुझी पारे माने आमे कोन करछन्ती ना बॉल टा को आनी कि गोटे जगह थोई दउछन्ती माने हाथ रे एमती मुठा करी रखिछन्ती तापर कोन करछन्ती ना ताको कोन करछन्ती फोपाड़ देकी पुणी हाथटा को मुठा कर दउछन्ती से सेठी जानि परिबने कि बॉल टा सियाडे फोपड़ा सरलानी बोली से छुआटे तथापि भाबुथबो कि ना से मुठा भितरे बॉल टा अछि तो एटा कोन ना ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलपमेंट एथरे क्वेश्चन आसे कि को स्टेज रे पिला मानकर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलपमेंट हुए तो मन रखिबो एटा हमर जो को स्टेज ना सेंसरी मोटर स्टेज रे हमर ऑब्जेक्ट परमानेंस पळे आसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहला माने कोन ना गोटे दिन से तमे यदि फोपाड़ी भी देइथिबो खाली यदि हाथटा को मुठा करथिबो से कहबे कि हां या भितरे अछि से बॉलटा तो एटा कोन हेतै ना सेंसरी मोटर स्टेज रे सबुठारो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट आ एटा ही सबुठारो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट हमर ए स्टेज रो हला एति बुझि परलो Yes, ma'am. आज्ञा मैम Yes, एबे ma'am. हमरा आसला प्रिय प्रश्न देखिया कोन प्रिय प्रश्न ले दै छी प्रिय प्रश्न स्टेज हमर अछि 2 to 7 इयर्स माने 2 वर्ष रु 7 वर्ष लेके जे द स्टेज कोइंसिडेंट कौन लिखे छी हाँ coincide with this period 2 year unit 6 year or 7 years early childhood this is the period preparatory to that of a concrete operations child event solution rather than trial and error अच्छा तो से कहबा कथा होची हमर जो चिल्ड्रेन माने जो थांती चाइल्डहुड स्टेज रे हमर कोन एटा पूरा पूरी थाए 12 टू केते ईयर 2 टू केते ईयर 12 ईयर नले 11 ईयर एमते थाए तो आमे ताको कोन करथांते डिवाइड करथिले अर्ली चाइल्डहुड रे और लेटर चाइल्डहुड रे तो से कहबा कथा कि हमर जो प्री ऑपरेशनल स्टेज अछि ताको हमें अर्ली चाइल्डहुड को भी अर्ली चाइल्डहुड मध्ये कहिथाउ एटा भी क्वेश्चन बेले बेले पचार दे कि हमर को माने को स्टेज को हमें अर्ली चाइल्डहुड बोली कहू अर्ली चाइल्डहुड कहला माने प्री ऑपरेशनल स्टेज होची अर्ली चाइल्डहुड तो से कहिची कि जो ए स्टेज हमर रहिला ए स्टेज 2 वर्ष रु आरंभ होई के 6 वर्ष किंबा 7 वर्ष पर्यंत मध्ये थाए ए समय को अर्ली चाइल्डहुड पीरियड बोली मध्ये कुहा जाय आ ए स्टेज रे शिशु लैंग्वेज व्यवहार करबा आरंभ करते माने पिला 2 वर्ष हे गेला माने कथा कहबा टिके टिके सिखि जाय आ निज भावना को से जहा जहा मन रे भाबुथिला जोटा सेंसरी बा सेंसस माध्यम रे जोटा 0 to 2 इयर्स रे कहूतिला सेटा एबे से कोन करबो ना वर्ड रे कहिबो सिंबल माध्यम रे प्रकाश करिवो किछ गोटे कहि के प्रकाश कर दबो एटा हमरो 2 to 7 इयर्स रे हुए तापर से कहछि कि दिस इज द पीरियड प्रिपरेटरी टू दैट ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशंस चाइल्ड इन्वेंट सॉल्यूशन रादर देन ट्रायल एंड एरर
से कहवा कथा ए जो स्टेज आसिला 2 ରୁ 7 वर्ष पर्यंत ए स्टेज होची कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पई गोटे प्रिपरेशन स्टेज अटे माने कंक्रीट ऑपरेशन को जिबा पूर्वरु एटा गोटे प्रिपरेशन स्टेज एटारे कोन हुए ना शिशुटी ट्रायल एंड एरर माध्यम रे नुहे ट्रायल एंड एरर कोथरे करथला से सेंसरी मोटर रे करथला कि जेतले प्री ऑपरेशनल रे आसिला हेतबे ट्रायल एंड एरर माध्यम रे किछि भी से करू नाही कोन करूची ना निज मन रे सॉल्यूशन इन्वेट करबा को चेष्टा करची निज मन माध्यम रे से भाबुची कि हां एडा केमती हबो कोन नाही ए सब भाबुचे तो जदियो तांकर थिंकिंग फुल्ली लॉजिकल नुहे जदियो से जानचंदी कि एटा पूरा पूरी सटीक नुहे बा युक्तिगत नुहे तथापि से कौन कर मेंटल रिप्रेजेंटेशन को व्यवहार करिकी प्रॉब्लम सॉल्व करने को से आरंभ कर दे थांते तो आम एटू कौन जानले ना आम जानले सेंसरी मोटर रे ट्रायल एंड एरर जिनस रोचे जोटा कि मेंटाली से किछि भाबिबाकू सक्षम न थांते जेतेबेले प्री ऑपरेशनल स्टेज को आछुंती 2 ରୁ 7 वर्ष को आछुंती सेतेबेले से ट्रायल एंड एरर करूनांती बारंबार करूनांती ताका मनरे से भाबुचंती कि कोउटा सॉल्यूशन हेई पारिबो ए जिनसर एटा मनरे भाबे कि ही करूछंती तापरे से कहछि कि द चाइल्ड परसेप्टिव एंड एब्सोल्यूट नॉट रिलेटिव तो ये माने कोन ना एही स्टेज रे शिशुर पर्सपेक्टिव एब्सोल्यूट थाए अर्थात हमर कोन जहा जहा हमें देखुचंती किंबा आमे जहा जहा भाबुचंती सेटा को आमे सत्य मन करंती हैला सेटा रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आमे बुझी पारंती नाही आ कोन ना सॉल्यूशन को बहुत सारा दृष्टिकोण रो भाबिबारे मध्ये असमर्थ हुअन्ते हमर कोनस प्रकार जेमते कि देखो ऑब्जेक्ट परमानेंसी कहिला माने एटा ऑब्जेक्ट परमानेंसी भी कुहा जाय को माइंड रे रखिबो पर्सपेक्टिव जोटा चाइल्ड परसेप्टिव रो देखिले एब्सोल्यूट नॉट रिलेटेड जोटा कहूचे रिलेटिव से एब्सोल्यूट जिनस को किसी जानि पारेनी सेटा एटा माने जोटा को धर देखिला तमे धर जहा कोटे देखि दउ जसा को हां से भाबुचंती कि हां एटा ठीक जेमते कि तमे किछु गोटे लंबा ग्लास रे आनी कि पानी रख आ गोटे चौड़ा ग्लास रे आनी कि पानी रख गोटे 200 ml रे पानी ग्लास थिबो आ गोटे भी 200 ml रे ही पानी ग्लास थिबो किंतु जोटा लंबा ग्लास थिबो सेथरे जदि तमे पानी पुरौछ गोटे काच ग्लास रे आ गोटे चौड़ा ग्लास थिबो सेथरे जदि तमे पानी पुरौछ एका परिमाण रो पानी थिले मध्य गोटे छुआटे कोटा फर्स्ट धरिबो गोटे छुआटा फर्स्ट कोटा धरिबो चौड़ा लंबा ग्लास ग्लास टा धरिबो ना चौड़ा टा धरिबो चौड़ा ग्लास चौड़ा धरिबो लंबा लंबा केमते लंबा चौड़ा धरिबो चौड़ाटा केमते धरिबो से ताकू लंबाटा देखा जिवो कोन अधिक अछि सेतिरे ए छोट छुआ जेतबेले कोल्ड ड्रिंक्स दिया जाए पिया पई से माने कोन कहते ना ना मते जोथरे अधिक अछि मते सेटा दियो कहते कि नहीं आज्ञा तो अधिक कोथरे देखा जिवो लंबाटा देखा जिवो ना तो जोटा लंबा आज्ञा थिबो सेटा को ही देखिबे से माने सेटा ठीक कि भूल बुझी पारंतिनी से माने कहबे ना हमको अधिका देखा होजे ना हम एटा को नबु तो सेटा होची तांकर कोन ना होची से ठीक भाबरे जानि पारंतिनी कि कोउटा हमर माने से एका अछि कि कोन सेटा से बुझी पारंती नाही से स्टेज रे हला तापर से कहछि हां टॉय थाए गन हो टाइगर हो या डॉग हो ताको भाबंती कि रियल बोली रियल बोली हाँ एटा हाँ आमे जोटा कि जेमते कि आमे कहबा कि धर गोटे खेलनाटे अछि से खेलनाटा को से आनि कि तमे ताको जदि दबो से कोन करबे ना ता सहित कथा हबो से भाबे ये हला मोर सांग ये भी मो भलिया गोटे छुआटे तो सेमिति भाबे कि से कथा हबो से भाबेबनी जे एटा गोटे कंठेइटे से सेमिति भाबेबनी से सेटा को रियल बोली भाबेबो गोटे गनटे आनि कि दबो तो आमे माने कोन आमे जानचंती कि एटा गोटे खेलनाटे बोली से किंतु भाबे कि ना एटा सत्तरे एटा गोटे गन एटा को मारले बथे लोक माने मर जिवे हला एमान सब एई टाइप रो भावना रखि थांती ए एज रे तापर आसिला हमरो इगो सेंट्रेशन हला इगो सेंट्रिज्म जोटा कि हमें कौन कहउचंती इन हिज पॉइंट ऑफ व्यू ही कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अदर फीलिंग्स माने इगो सेंट्रिज्म कहिला माने एटा भी क्वेश्चन आसे शॉर्ट क्वेश्चन रे आसे तमरे बीएड रे सिना आसीबनी किंतु सेटा आसे आगु को आसीबो एटा मन रखिथिबो आ ए गोटे गोटे पॉइंट ही जोटा कि तुमको हेल्प करिवो बीएड रे लेखिबा पई गोटे गोटे पॉइंट मन रखिबो से गुडा दिन सब ही जाई के लेखि के एक्सप्लेन करिवो इगो सेंट्रिज्म कोन ना इगो सेंट्रिज्म कहिला माने से सब पिल्ला बुझी पारंतनी कि होची मु जहा फील करछि समस्त सेटा फील करूथिबे बोली हला सेटा बुझी पारंतनी जेमते कि गोटे छुआटे को जदि तमे कोन गोटे छोटे छुआटे को भोक लागुछि हला भोक लागुछि तार गोटे सान भौणीटे भी अछि
ତ ସିଏ ସେଠି ବୁଝିବନି କି ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବି ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ସିଏ କହିବ ନାଇଁ ମତେ ଦେଲେ ମାନେ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେବିନି। ସେ ସେଟା ଅଦରର ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ସେ ବୁଝିପାରେନି। ତ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ ଷ୍ଟେଜ ହଉଛି ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ କଣ ନା ଏଠାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ କୁ କେବଳ ସଠିକ ବୋଲି ଭାବିବ। ସିଏ କହିବ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ଠିକ ଆଉ ସେଇଟା ହବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଥଟ୍, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ କଣ ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ସେ ଜମା ବି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରନ୍ତିନି। ସେ ଭାବେ କଣ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାହା ଭାବୁଛି ସେ ଭାବୁଛି କି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ମୋ ପରି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ମା ବାପା ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳିଆ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବାରେ ବୁଝିପାରେନି କି ହଉଛି ମତେ ବି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ବି ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ସେ ଜିନିଷ କିଛି ବି ବୁଝେନି। ହେଲା, ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ ଏଥିରେ ଡେଭଲପ ହୁଏ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ? କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ? ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ କହିବ, ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ କହିବନି, କାହିଁକିନା ଏଟା ପିଆଗେଟ ଥିଓରି ପଢୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ହଁ। ତ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ କେତେରୁ କେତେ ଯାଉଛି? 2 ରୁ 12 ବର୍ଷ। 12 ବର୍ଷ। 7 2 to 7 year, 2 to 12 year ଖାଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ, ଏଠି ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଆଜ୍ଞା। ଓକେ। ତାପରେ ସେ 7 year। ହଁ 2 to 7 year। ତାପରେ କଣ କହିଛି ନା ହଉଛି ଆନିମିଜମ। କଣ 4 to 6 year believes everything is life unless it is broken। ତ ସେ କହୁଛି କି ହଁ 7 year child thinks all things that moves are life। 8 to 9 years child thinks all that moves we believe as alive। ତ 4 to 6 year ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କଣ ଲିଭିଂ ଅଟ, ମାନେ ସବୁ ଯାକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ସେ ଭାବନ୍ତି ନା ଏଟା ଗୁଡାକ ସତ। ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇଟେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାବେ କି ହଁ ଇଏ ବୋଧେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆମ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବ, ଇଏ କରିପାରିବ। ସେ ସବୁବେଳେ ସେ କଣ ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। ହେଲା, ଏଟା ହଉଛି କେତେରୁ କେତେ ମାନେ 4 ରୁ 6 ବର୍ଷର ପିଲା। 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଭାବେ କଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଭ କରୁଛି ସେଗୁଡିକ ହିଁ ଲିଭିଂ। ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି କି କଣ ଗୋଟେ କାରଟେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଖେଳନା କାରଟେ ଆଣିଲେ, ସେ କାର ଯଦି କାମ କରୁଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଲୁଛି, ଭଲ ଅଛି, ସେ ଯଦି ମୁଭ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗ ସେ ଭାବେ, ସତ ସତିକିଆ କାର ଭାବେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯାଏ, କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ କଣ ଭାବିବ ନା ଏଟା ଗୋଟେ ଖେଳନାଟେ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇଟେ କଥା କହୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଭାବିବ କି ହଁ ଏଥିରେ ଜୀବନ ଅଛି। ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇଟେ ଯଦି କଥା କହିପାରୁନଥିବ ସେ ଭାବିବ କି ନା ଏଟା ମରିଯାଇଛି। ହେଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ତ ଏମିତି ଟାଇପର ସବୁ ଭାବନ୍ତି। ତ 8 ରୁ 9 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଯୋଉ ସବୁ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ନା ଯଦି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ଭାବିବେ କଣ ୟାର ଲାଇଫ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ପିଆଗେଟ ଆନିମିଷ୍ଟିକ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ମନ ଭିତରେ ଭାବି ପାରନ୍ତି କି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷଟା ମୁଭ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ମୁଭ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନ ଅଛି, ଯଦି ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାହେଲେ ତାର କଣ ନା ହଉଛି ଜୀବନ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ। ହେଲା, ତାପରେ କହିଛି କି ଚାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ ଲ୍ୟାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଥିଙ୍କ୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ ଟୁ ବି ଆଲିଭ୍। ତ କଣ ନା ସେ କହୁଛି କି ହଉଛି ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜର ଶେଷ ଦିଗରେ, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଶେଷ ଆଡକୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ଲ୍ୟାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଆଉ ହଉଛି ପ୍ରି ଅପରେସନାଲର ଶେଷ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଆନିମଲ କେବଳ ଲିଭିଂ। ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମୋ କହିବା କଥା? ଯେତେବେଳେ 4 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କଣ ଯୋଉମାନେ ମୁଭ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମୁଭ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ବେଳକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଇ ଆସେ, ଶେଷ ମାନେ କଣ 7 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି, 6 ରୁ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ତ ସେତେବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟି ଆସେ ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବୁଝେ କି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଆନିମଲର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି। ସମସ୍ତ ଅବଜେକ୍ଟର ନୁହେଁ, ଖାଲି କଣ ଆନିମଲ ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ଅଛି। ଏହା ତାଙ୍କର କଣ ନା ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ କନକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଦିଗକୁ
ଯିବାକୁ ସଂକେତ କରେ। କନକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ କିଏ ସେ? କନକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ହଉଛି 7 ରୁ 12 ନା। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଟା ଲାଷ୍ଟ କୁ ପଳେଇ ଆସେ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କଣ ଭାବନ୍ତି ନା ଆମର ଯେତେକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଯେତେକ ଆନିମଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି। ଯେମିତି କି ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ନେଇକି କୁକୁରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ଦଉଥିବେ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ନା ଆମେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇବା, ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତ ସେ କୁକୁରଟାକୁ ବି ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ। ତ ସେମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ବେଳକୁ? 6 ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ହେଲା। ଏବେ ଆସିଲା ଆମର କନକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ। କନକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ କଣ ହଉଛି? ତ କନକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଆମର କେତେ ବର୍ଷର ଅଛି ନା 7 to 12 years। 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ହଉଛି ଆମର କନକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ। লিখেছি ইট কভার্স দ্য পিরিয়ড অফ 7 years to 12 years। কেউ ଗୋଟେ ଅନମ୍ୟୁଟ করଛ? মিউট কল, মিউট করে যেତେବେଳେ କହିବାର ଥିବ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବ। ତ ସେ କଣ କହିଛି ନା ଇଟ୍ କଭର୍ସ ଦ ପିରିୟଡ ଅଫ 7 years to 12 years। ତ କଣ ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ 7 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁର ଥିଙ୍କିଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ହୁଏ ଏବଂ ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ଡେଭଲପ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଠି କଣ ହୁଏ? ତାଙ୍କର ଲଜିକାଲ ଯୋଉ ରିଜନିଂ ଅଛି ସେଟା ଡେଭଲପ ହେବାରେ ଲାଗେ। ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ମାନେ କଣ? ସେ ହଉଛି ସବୁ ଜାଣିପାରେ, ବୁଝିପାରେ, ଯୋଉଟା କି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ କଣ ସେଥିରେ କଣ ନା ହଉଛି ତର୍କ ବାଢେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର କେବେ ଡେଭଲପ ହୁଏ? କନକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲରେ ହୁଏ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରେ କି କୋଉ, ଏଟା ତମକୁ ତ ପଚାରିବନି ଏବେ, ତମକୁ ଆଗକୁ ପଚାରିବ କି ହଉଛି କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ତାଙ୍କର ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଡେଭଲପ ହୁଏ, ମନେ ରଖିବ କନକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଲଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଡେଭଲପ ହୁଏ। ତାପରେ ଲେଖିଛେ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ବେସିକ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ଅଫ ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଆଇ ସଚ ଆଜ ୱେଟ୍, ଲେନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ନମ୍ବର। ତାକୁ କହିଛି କି ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଶିଶୁ ଅବଜେକ୍ଟର ବେସିକ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କୁ ବୁଝିପାରେ, ଯେପରିକି ୱେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଲେନ୍ଥ ହେଇଗଲା, ସାଇଜ ହେଇଗଲା, ନମ୍ବର ହେଇଗଲା, ଏସବୁ କଣ ନା ସେ ଜାଣିପାରେ। ଆଉ ଆକାର ବି ଜାଣିପାରେ, ଯେମିତି କି ସେପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେମ୍ ରହୁଛି ବୋଲି ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଏଟା ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ମୁଁ କଣ କହିଲି? ପ୍ରି ଅପରେସନାଲରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲା? ଗୋଟେ ଚଉଡା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଦେଲେ ଆଉ ଲମ୍ବା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଦେଲେ ସେ କଣ ବୁଝୁଥିଲା କି ନା ଲମ୍ବା ଗ୍ଲାସଟା ହିଁ ଅଧିକ ଅଛି ପାଣି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଚଉଡା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି କମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କନକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଯିବ ନା ନା ଏଟା ଲମ୍ବା ହେଲା କଣ ହେଲା, ଏଟା ଚଉଡା ହେଲା କଣ ହେଲା, ଏଟା ସେମ୍ ପାଣି ହିଁ ଅଛି, କିଛି ବି ଅଲଗା ନାହିଁ, ସାଇଜ ସେମ୍। ମାନେ ଆମର ଏଟା ଚଉଡାରେ ଅଛି, ଏଟା ଲମ୍ବାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ସେମ୍ ଜିନିଷ ସେମ୍ ହିଁ ଅଛି ହେଲା। ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କୁହନ୍ତି ନା କନଜରଭେସନ ଥିଙ୍କିଂ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ, ଏଟାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? କନଜରଭେସନ ଥିଙ୍କିଂ କୁହନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲ୍ପ କରେ। ସଠିକ ଭାବରେ ମାନେ କଣ ନା ଲେନ୍ଥରେ, ୱେଟ୍ରେ, ନମ୍ବରରେ, ସାଇଜରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ର ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ର ଆମର ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ କୋଉଥିରେ ନା କନକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲରେ। ଯେମିତିକି ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଶିଶୁର ଟାଇମ, ଡେଟ୍, ଡେଜ, ମନ୍ଥ, ୱାର୍ଡ ଏସବୁ ହଉଛି କଣ ନା କନକ୍ରିଟ କନସେପ୍ଟକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ। କଣ ନା ହଉଛି ହଁ ସପ୍ତାହରେ 7ଟି ଦିନ ଅଛି, 7ଟି ଦିନରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା କି ହଁ 6 କହିଲେ 6ଟା ହଉଛି ଆମର 7ରୁ କମ ବୋଲି, ଆଉ 7ଟା ହଉଛି 6ରୁ ଅଧିକ ବୋଲି। ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିବା ଜାଣିପାରେ। ତ କ୍ଲକ୍ ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ଘଣ୍ଟା ଚିହ୍ନିବା ଜାଣିପାରେ, କି ସେ ଜାଣିପାରେ କି 1 ବାଜିଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା କି 1 ବାଜିଛି, 1 ବାଜିଛି ମାନେ ସେ ବୁଝିପାରିବ କି ହଁ 12ଟା ଯାଇ ସାରିଲାଣି, ତାପରେ 1 ଆସିଲା, ତାପରେ ଯଦି ଆସିବ 2ଟା ଆସିବ, ସେ ବୁଝିପାରିବ, ଘଣ୍ଟା ଚିହ୍ନିବା ଜାଣିପାରିବ। ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ଥିଙ୍କିଂ ସେ କରେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ହଉଛି 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆଣେ, ସେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବ କି ହଁ ମତେ 1 ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଆଣିବାର ଅଛି, କି 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆଣିବାର ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି ପଚରା ହବ କି ହଉଛି ସେ କଣ ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଛରେ କେତେଟା ଚଢେଇ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ସେଠି ଗଣି ଦେଇକି କହିଦବ କି ହଁ 5ଟା ବସିଛନ୍ତି କି 6ଟା ବସିଛନ୍ତି। ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ କଣ କରିବ ନା ହଉଛି ତାର ଯେତେକ ସବୁ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସବୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବ। ସେ କହିଦବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି କହିବ କି ହଁ ଏଥିରେ 5ଟା ଆମ୍ବ ଅଛି, ସେଥିରେ 6ଟା ଆପଲ ଅଛି, ତ ଟୋଟାଲ ମିଶିକି ଆମର ଫ୍ରୁଟ୍ସ କେତେଟା ହେଲା। ତ ଏମିତି ଗଣି ଗାଣିକି ସେ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମରେ ୟୁଜ କରିବା ଏଥିରେ ଜାଣିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ରିଏଲ ଲାଇଫ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସବୁବେଳେ କରିଥାଏ, ମାନେ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଥାଏ। ହଁ ଏଠି 5ଟା ଆମର ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରିବ ନା ଆଙ୍ଗୁଳିକି 5ଟା ଗଣିଦବ, ତ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଛି, ଏଠି 5 ଜଣ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ସେ ସବୁବେଳେ ରିଏଲ ଲାଇଫକୁ ନେଇକି ତା ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମକୁ ୟୁଜ କରିବ। କୋଉଥିରେ ନା ଆମର କନକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲରେ।
ତାପରେ କହିଛି हाँ तापर कहे कि टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन आर डेवलप्ड तो कौन यही स्टेज रे हमर सोशल बिहेवियर रे परिवर्तन आसे से कौन करे ग्रुप मध्य रे काम करबा को भल पाए टीम स्पिरिट तंकर बढ़ी थाए कोऑपरेशन डेवलपमेंट होई थाए जेमति कि से गोटे ग्रुप एक्टिविटीज किछि गोटे कले मिसी की कले खेलिले मिसिकी खेलिले क्लासरूम वर्क हे गला ताकू गोटे ग्रुप रे कले सबु जांको रूल जहा सबु अछि रूल को फॉलो करिबा अन्य मानक सहित एडजस्ट करिकी रहिबा से सब जिनस से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल शिखी जाते तो से कौन करूला प्री ऑपरेशनल इगोसेंट्रिज्म थिला तांकर से सब बेले भाबुथिले कि ना मु जा कहूँ ठीक आउ समस्ते भूल कहते तो मु जो हिसाब रे भाबुची समस्त से हिसाब रे भाबुछंती बोली से भाबुची मते भोक लागुची किंतु ताकू भोक लागुथबो बोली से बुझी पारु नथिला कि जेतेबेले कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को आसिला सेतेबेले से बुझी गला कि हां मते भोक लागुची तो ताकू भी भोक लागुथबो सोशली से समस्त सहित मिसिबा स्टार्ट कला गोटे एडजस्टमेंट शिखिला कि हाँ जदि मु एठी आसी पढ़िबा पई जदि मते किछि असुविधा होउची ताले चलिबो से सेतेबेले 7 ରୁ 12 वर्ष भितर से बुझी जाई थाए से दिनसटा को हला कोऑपरेशन करबा शिखे समस्त सहित कोन ना होउची मिसी के काम करबा शिखे टीम स्पिरिट तंकर एथरे बढ़े सब बेले ग्रुप रे केमते काम करिवे सोशल बिहेवियर केमते तंकर अछि जेमति कि काहा को गोटे मते किछि देला म ताको थैंक यू कहबी ହେଲା कि किछि गोटे काहाको मु साहाय्य करिबी ए सब जिंस तांकर एथिरे बढ़ी जाए जोटा कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल रे तापर लास्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि 12 वर्ष रु ऊर्ध्व आ से 12 वर्ष रु ऊर्ध्व आज पढ़िबा नाही एटा नेक्स्ट क्लास काली पढ़िबा ओके